Kumusta? Ako si Bob na Trend. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob. Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin nyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang T, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan nyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! Para o páreo da sorte. O 2, Gulim Medonha foi para a dianteira. Arquiteto Mineiro 3, Estilo Brilha 8. Vão aí no terreno também. Estilo Brilha 8 dominou. Foi para a ponta, tirou um corpo e meio 2. Enquanto isso, o segundo colocado por dentro é o 2, Gulim Medonha. Arquiteto Mineiro 3 corre em terceiro. Em quarto, Flipper Guerra número 7. Em quinto, vai Fly With Me número 1. São os 5 primeiros colocados. Enquanto o Bistrô de Silver, o número 11 melhor e toma o quinto. Em sexto, fica o número 1, Fly With Me. Quadro Vivo 10 vai em sétimo. Joinzaro meia dúzia corre no oitavo lugar. Dominatório 5 em nono. Gate of Heavis o 9 vai em décimo. Em décimo primeiro que passa número 4. Assim os competidores com ponto certo 3 em penúltimo. Último Zialote 12 contornam a última curva do páreo da sorte. Entram pela reta final. Estilo Brilha 8 é o ponteiro enquanto pelo lado de fora. Continua avançando agora Arquiteto Neiro número 3. Arquiteto Neiro pelo lado de fora vai atacando. Estilo Brilha 8. 8 e 3 vão brigando pelo primeiro lugar. Vários animais tentam o terceiro e o quarto lugar também. Joinzaro meio avança lá por dentro também. O 4 que passa faz jus ao nome e vai dominando a carreira. O 4 que passa, vai tirando vantagem do meio corpo, o corpo inteiro, 2 agora. Muita briga pelo segundo lugar. Avança o número 11, Silver de Bistrô junto com o Joinzaro meia. Depois Dominatori, o 3 e o 10. É esse o resultado do oitavo páreo. Muito bem, ganha o número 4, que passa. Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na. Tignan nyo mga bata, si letrang C. Mayroon yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?